मैं सुब्रत सरकार और आप देख रहे हैं मार्क्स कुकिंग स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाला है वो है हमारे बंगाली में बहुत ही फेमस रेसिपी है। दोस्तों आज का जो रेसिपी है वो है मछलियों का जो बड़ा बड़ा मछली होता है ना, उसका जो शेर होता है उससे हम चावल में मिलाकर बहुत ज़बरदस्त बंगाली में फेमस रेसिपी, उसका नाम है मुरी घंटो। तो कृपया कर चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कैसे टेस्टफुल मुरी घंटो कैसे बनता है। জ্বলে গেছে, এখন কড়াইটা বসায় দিব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিব। আমি একটু তেলটা নাড়া দিয়ে ঢেকে দিব। এখন মাছের মাথাগুলো একটু ভেজে নিব। মাছের মাথা ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামায়ে দিব নেব। সরষের তেল দিয়ে আতপ চালগুলো ভেজে নেব। তাহলে একটু হলুদ দিব। লঙ্কা বাটা, জিরা বাটা, আদা বাটা, এখন চালটা নামাইয়ে নিব। সিদ্ধ করা আলু আছে, একটু ভাজে নামাইয়ে নেব। এখন একটু হলুদ দিব, একটু লবণ দিব, দিয়ে ভালো করে নেড়ে আর একটু পরিমাণ তেল দিব, যাতে আলুটা ভালো মতো ভাজা হয়। আলুটা ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। কড়ার মধ্যে একটু সরষের তেল দিয়ে দিব। তেলটা গরম হয়ে গেলে তেজপাতা দিব, শুকনা লঙ্কা, জিরা, বাটানো লঙ্কাটা, আদা, জিরা, একটু হলুদ, একটু লবণ,
ভাজা করা আতপ চালগুলো কড়াইতে দিয়ে দিব। আলু, এখন ভাজা করা মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিব। সবগুলো মিশিয়ে ভাজা হয়ে গেছে, এখন একটু জল দিয়ে দিব। মাছের মাথা, আলু এবং আতপ চাল 10 মিনিট সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিব। একটু দারচিনি, এলাচ বেটে নিব। মিনিট হয়ে গেছে, এখন এটাকে নামিয়ে নিব। এলাচ, দারচিনি এটার মধ্যে দিয়ে দিব। করে নেড়ে 5 থেকে 6 মিনিট এটাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু রেখে দিব। ছ মিনিট হয়ে গেছে, এখন ঢাকনাটা তুলে দেখব কিরকম হয়েছে। সত্যি খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং মনে হয় এটা খেতেও খুব টেস্ট হবে। তো এখন টেস্ট করা হবে। वाओ, सुपर। तो दोस्तों फाइनली देखिए बंगाली स्पेशल खाना मुरीघंटो रेडी है। आप इसका टेस्ट करके बताते हैं कैसा हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत टेस्टफुल खाना है। और इसका सेंट, चावल का जो सेंट है ना, बासमती चावल का बहुत ही तगड़ा सेंट है। तो ऐसे खाना, ऐसे डिलीशियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
तब तक के लिए जय हिंद।